हेलो फ्रेंड्स समस्त को आ गोटे ब्लॉग को स्वागत। ये बापा बो दादा खुड़ी ये आमर बसले ट्रेन में बसले ये पहुँची गले आमर त्रिवेणी तो तांकर ट्रेन बहुत लेट थिला तो तांको पूरा गोटे राति पूरा ट्रेन रहा पड़ला। तो तापर माने लॉज रे रही जिनस पत्र लगेज सब रखी डंगा भितर को गले आठिना डंगा भितर जीवे डंगा भितर को जाकि सी पुणी एठिना भी लंडा हे डंगा माने उपरे पुआचे सब लंडा तापरे से डंगा भितर कौन तीन टा डंगा जोड़िकी भितर को जीवे से बुड़ देवाई तो सहीटा आम खुड़ी कर पारे कहीं डंगा उपरे ठिया हेले डंगा कौन हलुला माने दीटा डंगा पार होगी आर डंगा को जीव तो से कहले सेटा कर पारे बाकी ये से कर एठो आमर 5 दिन लगिगला एठे गोटे दिन तापर गयारे लगिगला भी सेठे भी ट्रेन भी लेट है तो सेठे भी लगिगला 2 दिन लास्ट थिला कलिकता ये जो बुलाबुली करी पिंड सब पकापकी करी लास्ट रे जाकि पुरी गले तो ये गयारे खाली खुड़ी भिडियो आम कर आ कोटार से भिडियो कर पारे कहीं समस्ते चली से खाଇବା पीवा ठीक नहीं से रहा ठीक नहीं तो समस्ते पूरा पूरी उइके जाइछंदी तो यहीठुना पूरा यही जगह तापर गया तापर कलिकता एमती सब हो 5 दिन लगिगला तापर डायरेक्ट से माने पुरी गले पुरी आम समस्ते से देखाई आम समस्ते एठिना जाइथिलु पुरी को नानी तुम सुप्रू बसला मुझे बसी बस एका लेबुल रही हलबनी डंगा बापा बो आ दादा खुड़ी से आसले हेरी ट्रेन थिला कोलकाता रू पूरी थिला 6टा 6:30 तो से मैंने 6:30 पहुँची गले पुरी रे आम एठू जाऊ जाऊ आमको 9टा बाजिगला बर्तमान आम बड़दान आम चल चल आसुचु बड़दान आसला हेरी चली चली जाऊँ खाली बात ये आम खुड़ी चप्पलटा छिड़ी गला मानसिक खुड़ी आम मानसिक कर जल्दी मैरेज हम से चप्पल पिंधिकी से आसवे पूरी तो से खाली पाद आस बड़दान पहुँची गला जगन्नाथ आज इतने गहली कमे गलु आज मोपमा मो बेटा झाड़ुआ है झाड़ुआ देखिए बाबा फोटो शूट चलती फोटो शूट चलती देखी कौन कर पुअर फोटो शूट चलती देखिए माड़ मुड़ी ही जानी बो कौच लंडा मुंडे गामुछा पकई दे घर मंदिर आने मंदिर आम खुड़ी दादा ये आम पीसी नानी ये आम खुड़ी ये आम रिपुनु ये गोटे पीस नानी ये आम खुड़ी आउ गोटे पीस नानी आउ 2 जण आसना ये मो बो ये आम घर पड़िशा हारा गोटे पिलाटे
ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆମ ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ଦାଦା ବୋଲି ତମେ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ତ ଆସିବ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନାନୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଠିଆ ହୁଅ ଇଏ ଆମର ବୁବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି ଅଜାଙ୍କୁ ଅଜା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିଦିଅ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଇଏ ଆମର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ ବଣ୍ଟି ଆସିବ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଇସି ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ଝାଳୁଆ ନାଳୁଆ ହେଲାଣି ପିଲା ଝାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଆମ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆମ ବାପା ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ସେଠି 5 ଦିନ ଯାକ ବୁଲି 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 ଘାସ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରିୟା ଆମର ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଖିଚି ଦଉଛି। अगर आप सुन पा रहे हैं तो 3 ଏମ ପଡ଼ିଶାର ଝିଅଟା ମାନେ ଆକୁ ଆଣୁନଥିଲୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ पोज दिया होची आपके साथी यहाँ पर आपकी इंतजार कीजिए। दिलीप पंडा अगर आप सुन पा रहे हैं तो ଏଠି ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଗୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ତ ଏଠି ନା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମେ ଅଛୁ ବାକି ଦାଦା 2 ଖୁଡ଼ି ସେମାନେ ଆଉ 2 ଜଣ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲୁ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନୁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯୋଗ ଦେବେ ତ ଆମେ ଏତିକି ଯେଉଁ ଥିଲୁ ଆମ ପଛରେ ଆଉ ସବୁଠି ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦାଦା ଆଉ 2 ଖୁଡ଼ି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ ପୁରୀ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖାଲି ହଜିବୁ ଆମ ବାପା ଖୋଜିବେ ତ ଏଥର ବାପା କାହାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ସେ ଗଲେନି ଚୁମାରେ ବସିଲେ ବାକି ଏବେ 2-4 ଜଣ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ହଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପିନୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ତାର ଏଠିକିନା ସବୁ ପିଣ୍ଡ କାମ ପକା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ତ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ ବାପରେ ଆଉ କହିହେବନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଦିନ ମହାଳୟା ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବି ଭଲରେ ବି ହେଇଗଲା ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ପୁରୀ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗହଳି ତାପରେ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ କହିଲେ 2ଟାରେ ବାହାରିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା 3ଟାରେ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଲା ତ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ବି ଖାଇଲୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସି ବିଚ୍କୁ ଯାଇକି ସି ବିଚ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇନୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ये हमरो को पोखरी पोखरी के अपरिष्कार मत लगुच पड़ी जाता फोनटा हाँ पड़ी जाता फोनटा मालिक ठेल
सी बीच पलि आसलु सबू कुआडे जाइछन् कार किसी पता नहीं बापा बसुଛନ୍ତି कौन कार रे आउ पिला माने सब से भीतर पसि जाइछन् आ अधान पीस नान माने को पळेछन् ये 3 जण यारे बापा दादा सब कुआडे गले कहा कुछ मिलियोनी सब बुलिए फोन कले जाके समस्त मिलिबे गाड़ी वाला कार मु जाऊँ हाँ मु देख से पिला माने कुआडे गले एई भितर तुम किणवा कि जाओ एई भितर पिला मूर्ति है यही सब ये जगह सब अच्छे बुलाबुली कर समस्ते पूरा पूरी हारिया तो आम अधा जन आसलु आ अधा जन रहीगले से काली आस